अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और बहुत अहम खबरों के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो पहले हम एक शॉर्ट एनालिसिस कर लें मार्केट का। लास्ट वीडियो जो हमने बताई थी वो फिल वक्त तक इंटैक्ट है और इतनी तफसीली मैंने वीडियो बना दी थी कि वो आपको इस मंथ में मुकम्मल वो वीडियो काम आने वाली है। अगर आपने वो वीडियो मुकम्मल ना देखी हो तो आप जो इससे पीछे वाली जो लास्ट वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वो देखें। हमने एग्जैक्ट आपको 3 से 4 दिन पहले ही इसी सिनेरियो का उसमें सेम आपको एग्जैक्टली बता दिया था। और आपको मैंने ये रीटेस्ट जोन भी बता दिया था एक्सपेक्टेड। देन TP1 इसने हिट कर लिया था। ये वेज है, अभी वेज इसने इस पॉइंट से इसने ब्रेकआउट लिया है। वेज के ये पॉइंट से इसने ब्रेकआउट लिया है क्योंकि अभी कल जो है वो जो यूएस स्टॉक है उसने एक रिजेक्शन ली और रिजेक्शन और बिटकॉइन रिजेक्शन और दोनों की मैंने मेन और मेजर रेजिस्टेंस से मुतल्लिक आपको मैंने बताया था कि इस वक्त ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो अपनी इंतहाई अहम रेजिस्टेंस पर मौजूद हैं। तो तफसील मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपने अगर तफसीली उसको सुनना हो जो कि बड़े फ़ायदेमंद आपके लिए होगी और आपको एग्जैक्टली मार्केट का पता चल जाएगा, तो आप लास्ट वीडियो हमारी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दोबारा से दे दूंगा। तो नेक्स्ट एनालिसिस ये है कि जी जैसा हमने आपको बताया था सेम उसी तरह से यहाँ से उसने रिजेक्शन ली है। रिजेक्शन लेने के बाद अभी इसने फर्स्ट जो है इसकी जो रीटेस्ट है उसको इसने हिट किया है 2400 को, और 2400 से एक स्मॉल इसने रिवर्सल इसको नहीं कह सकते अभी हम, ये रिवर्सल नहीं होगा, ये दोबारा इस वजह से रिजेक्शन लेकर तो मेन इसका जो रीटेस्ट जोन है वो ये बनेगा जो कि है 19K से ये मुकम्मल बॉक्स इसका जो है ये रीटेस्ट जोन बनेगा। लेकिन ये बहुत ही एक मिरेकल होगा अगर यहाँ से रीटेस्ट मुकम्मल करके मार्केट अब चली जाए। क्योंकि अगर आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा इंतहाई ज़्यादा फंड आ चुका है और जो मज़ीद एक्सचेंजेस हैं और बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस FTX के बाद जो कि बैंक्रप्सी की तरफ जा रही हैं और फाइल करने ही वाली हैं इसी हफ्ते, उसके बारे में मैं आपको अभी तफसील देता हूँ जी। तो यहाँ से अगर इस जोन से अगर रीटेस्ट ले लेता है जो कि 19 to 18,800 बनता है तो ये एक मिरेकल होगा और जो जितना फंड है मार्केट का उसको मार्केट रिजेक्ट कर देगी। और अभी आपने देखा कि जो क्रिप्टो मार्केट है वो काफ़ी मंथ्स के बाद जो आपने देखा होगा कि वो गई है $1 ट्रिलियन पर। $1 ट्रिलियन पर एक मंथ्स के बाद मार्केट गई है। तो ये जी आप ये देखते हैं कि जो टोटल कैप है, टोटल मार्केट जो क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप है वो $1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट उसने हिट किया। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी जो कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं तमाम मार्केट्स इस टाइम मेजर रेजिस्टेंस मोड पर मौजूद हैं। वहाँ से या तो वो प्रॉपर बुलिश हो जाएंगी जो कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश चलेगा साइकिल, या यहाँ से वो एक रीटेस्ट लेकर दोबारा इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगी। और अगर फंड मार्केट के अंदर आ जाता है तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से दोबारा वो रीटेस्ट ले सकें। फिर आप एक बड़ा और लंबा डंप मार्केट के अंदर देखेंगे जो कि आपको ऑल टाइम लो की जानिब ले जाएगा, जो कि लास्ट 15K था उससे भी नीचे आपको मार्केट ले जाएगी। की जानिब चलते हैं, न्यूज़ की जानिब चलते हैं। बहुत ज़्यादा अहम खबरें हैं। जो क्रिप्टो लेंडर है इसके बारे में जी मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाई थी, तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है, 8-10 दिन पहले आपको बताया था जेनेसिस के बारे में। तो जेनेसिस का और जो जेमिनी है उनका आपस में एक क्लैश हुआ था जिसके ऊपर इनको डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों कंपनीज को इनको सू भी किया गया था। नंबर एक तो वो इसके लिए एक बड़ी अहम थी, लेकिन इतनी बड़ी खबर के बावजूद मार्केट ने कोई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं लिया था। गो के जेनेसिस एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बहुत बड़ी लैंडर्स हैं जो कि लैंडिंग करते हैं जी। तो ये अभी फाइल करने लगे हैं बैंक्रप्सी की तरफ। अगर आप 1 या 1.5 माह पहले जाएं तो हमने इसके ऊपर एक बड़ी तवील वीडियो बनाई थी जेनेसिस के ऊपर। तो इन्होंने उस वक्त कहा था ऑफिशियली कि हम $10 बिलियन का रेंज हम कर रहे हैं और आलमोस्ट रेंज हो गया है, तो हम बैंक्रप्सी की तरफ नहीं जाएंगे FTX की तरह, और हमने अपने आप को संभाल लिया है और हमारे जो मामलात हैं, जो हमने सजेशंस दी थी वो एक्सेप्ट हो चुकी हैं और अब हम बैंक्रप्ट नहीं होंगे।
لیکن ایک طویل مباحثے کے بعد ابھی اس وقت فائنل یہ ہوا ہے ابھی تک کی خبروں کے مطابق کہ جو جینیسز ہے وہ اسی ہفتے جو نیکسٹ ویک آ رہا ہے اس کے اندر کبھی بھی جو بینکرپسی ہے وہ فائل کر دیں گے اور وہ آفیشلی بینکرپٹ ہو جائیں گے۔ اگر بینکرپسی فائل ہو جاتی ہے، گو کہ ابھی تک جو روٹرز ہیں ان کے مطابق جب انہوں نے جینیسز سے رابطہ کیا ہے تو جینیسز کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے ابھی تک اپنا بیان دینے سے معذرت کی ہے، تو ان کے ہمیں آفیشیل جو ہے رپلائی آنے تک ہمیں ویٹ کرنا ہوگا۔ اگر ان کا آفیشیل رپلائی آ جاتا ہے کہ ہم بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، تو آپ مارکیٹ کے اندر کرپٹو مارکیٹ کے اندر ابھی تک کا سب سے بڑا ایف ٹی ایکس کے بعد سب سے بڑا ڈمپ دیکھیں گے اور مارکیٹ اپنے آل ٹائم لو کی جانب چلی جائے گی اور پھر مارکیٹ کا اٹھنا دوبارہ سے بحالی کی طرف آنا ریسنٹ آپ کو منتھس کے اندر نظر نہیں آئے گا، پھر مارکیٹ وہیں پر کچھ عرصہ رہے گی اور ایک بڑے فڈ کا شکار مارکیٹ ایکچولی ہو جائے گی۔ تو ابھی جیسے جینیسز نے فڈ کریٹ کیا ہے مارکیٹ کے اندر، تو ویسے ہی جو اس سے بھی بڑی نیوز ایک آئی وہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جانب سے آئی، جب انہوں نے صبح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جی یہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی جانب سے ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی جو کہ آج صبح امریکن ٹائم کے مطابق، ان کے ٹائم کے مطابق جو صبح تھا، ہمارے ٹائم کے مطابق وہ رات تھی پاکستان ٹائم کے مطابق، تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اباؤٹ کرپٹو کرنسی اینڈ اباؤٹ جو ایکسچینج ہے بٹز لیٹو BITZLATO لمیٹڈ، تو اس کے حوالے سے انہوں نے کی اور 700 ملین کا انہوں نے بتایا کہ illicit فنڈ جو ہے وہ ان پہ انہوں نے چارج کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ کے ان کے اوپر الزامات لگائے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ منی لانڈرنگ ہے 700 ملین ڈالر کی، یہ illicit فنڈ ہے، یہ غیر قانونی فنڈ تھا جو کہ انہوں نے کرپٹو کرنسی کے تھرو اس ایکسچینج کے تھرو انہوں نے کیا۔ تو ابھی انہوں نے چارج کرنے کے بعد مزید فردر کاروائی کرتے ہوئے ان کے جو سربراہ ہیں اس کو اریسٹ بھی کر لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فڈ ہے جو کہ کرپٹو مارکیٹ کے اندر آیا ہے۔ جیسے ہی رات کو یہ آیا نیوز آئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ نے ایک ڈمپ بھی لیا، ایک بڑا ڈمپ تھا، گو کہ مارکیٹ ابھی تک اس کو انہوں نے جو مین جو سپورٹ زون ہے اس نے اس کو کیری کیا ہوا ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ کیا جو ایک دم سے جو ایک بل مارکیٹ کے بعد ایک بیڈ نیوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ایکسچینجز کے حوالے سے، گو کہ یہ لاسٹ 6 اور 8 منتھ سے چل رہا ہے یہ ایکسچینجز کا سلسلہ، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں پر جا کر رکتا ہے۔ ابھی ہماری فردر جو نظریں ہیں وہ ہماری ہیں جینیسز کے اوپر۔ جینیسز اگر بینکرپٹ ہوتی ہے تو آپ مارکیٹ سے آؤٹ ہوں کیونکہ ایک بہت بڑا ڈمپ مارکیٹ میں پھر ہمارا ویٹ کر رہا ہوگا۔ جی نیکسٹ اپڈیٹ تک ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔